de nutrición escolar antes incluso del paro independiente. Nous avons bien sûr aussi accompagné le mouvement de contestation radicale de 1968 et des années suivantes. Y por supuesto hemos acompañado el movimiento de los estallidos y los años siguientes. Donc devant ce problème d'intégration ou non-intégration des jeunes immigrés, Ante este problema de la integración o no de los jóvenes inmigrados, nous ne pouvons pas avoir une neutralité axiologique, une neutralité idéologique. no podemos tener una neutralidad axiológica o en todo caso ideológica. Nous sommes impliqués dans notre projet même, dans le noyau politique de notre projet scientifique. Estamos implicados en el núcleo mismo de nuestro proyecto científico. Donc ça va sans doute provoquer des difficultés dans notre travail sur le terrain. Por lo tanto, esto va a provocar dificultades en nuestro trabajo terreno. Car nous ne pouvons pas croire, comme d'autres, par exemple, des professeurs croient, Ya que no podemos creer como otros, como por ejemplo otros profesores creen, que le problème est un problème de résistance qu'il s'agit de vaincre. que el problema es un problema de resistencia que se pueda vencer. Un problème psychosociologique, psychopédagogique, Un problema psicosociológico, psicopedagógico banal. Puisque pour nous, le problème est beaucoup plus grave. Ya que para nosotros el problema es mucho más grave. C'est un refus culturel et politique d'une institution que nous aussi, nous critiquons. Es un rechazo cultural y político de una institución que nosotros también estamos criticando. Donc nous nous retrouvons au fond du côté de la population que nous devrions convaincre. Nos encontramos de últimas del lado de la población que en el fondo deberíamos convencer. Comme d'habitude, nous avons à traiter une contradiction. Como es habitual, estamos acá tratando una contradicción. L'analyse institutionnelle, c'est une logique de la contradiction. El análisis institucional es una lógica de la contradicción. ¿Cómo se ha protegido, cómo se protege el movimiento de análisis institucional de los efectos nocivos, de los efectos temáticos, de un quizás casi inevitable proceso de institucionalización del propio movimiento? Je ne sais pas si nous sommes vraiment protégés. No sabe si están realmente protegidos. À l'intérieur même de notre courant, certains pensent que nous sommes institutionnalisés. En el interior mismo de la corriente, algunos piensan que están institucionalizados. Par exemple, avec notre entrée de plus en plus massive dans l'université. Por ejemplo, con la entrada cada vez más masiva en la universidad. Par exemple, avec l'acceptation de commandes un peu spéciales venant des grandes entreprises. Por ejemplo, con la aceptación de encargos venidos de las grandes empresas de las que hablo. Et des commandes dans lesquelles il y a sûrement un élément de régulation au sens traditionnel du terme. Encargos en los que seguramente hay una regulación en el sentido más tradicional del término. C'est-à-dire un projet adaptatif. Es decir, de un proyecto adaptativo. Donc il y a des éléments d'institutionnalisation, ce qui est un peu fatal. Hay elementos de institucionalización, lo que es un poco como fatal. Mais notre seule arme, outil pour résister à l'institutionnalisation, nuestra sola arma para resistir a la institucionalización, c'est de ne pas constituer une organisation centrale et permanente. Es de no constituir una asociación central y permanente. Et nous préférons, au fond, la forme du réseau. Preferimos la forma de redes. Qui est une protection qui n'est pas absolue d'ailleurs. Es una protección que no es absoluta. Contre les risques d'institutionnalisation trop rapides. Contra los riesgos de institucionalización muy rápidos. La formación de la sociedad nacional que finalidad incluye. La formación de la sociedad, oui, la suite. La función. Hace 6 años Sí. decían que se formó una sociedad llamada institucional.
independientemente de que no tenga un lugar fijo, pronto de la reunión, existe. Digamos, ¿qué pasa con eso? Y sobre todo a la luz que usted mismo ha relatado en algún texto que hemos leído, respecto a los avatares del movimiento, o a las incidencias, o a las salidas, o a las entradas, que es lo que hasta dónde la sociedad puede o pretende o no funcionar como referencia hegemónica y cómo absorbe las posibilidades de dispersión. Obvio. Oui, non, la société d'analyse institutionnelle ne prétend pas fonctionner comme référence unique. La sociedad de análisis institucional no pretende funcionar como una referencia única. J'ai fait allusion aux institutionnalistes souvent très proches de moi Mencioné a los institucionalistas muchas veces muy próximos a él et qui ont refusé d'entrer dans la société d'analyse institutionnelle, y que se negaron a entrar en la sociedad. alors que j'étais un des deux fondateurs et le premier président de cette société. Siendo él uno de los dos fundadores y el primer presidente de esa sociedad. Bon, mais j'accepte très bien cette autre contradiction, Él aceptó muy bien esa otra contradicción, car s'il n'y avait pas cette contradiction, je crois que je vieillirais trop vite. si no hubiera habido esa contradicción, él cree que hubiera envejecido muy rápidamente. Et le mouvement institutionnaliste aussi. Y el movimiento institucionalista también. Donc, nous préférons ne pas fonctionner comme une société savante traditionnelle. Preferimos no funcionar como una sociedad de sabios tradicionales. Nous savons les effets que provoque l'institutionnalisation, par exemple, dans les groupes de psychanalyse. Sabemos los efectos que produce la institucionalización, por ejemplo, en los grupos de psicoanálisis. Bon, il peut exister certains effets de centrifuges également dans notre société. Pueden existir algunos efectos igualmente centrífugos en nuestra sociedad, Mais ce sont des effets centrifuges qui sont à l'origine même de cette constitution, comme je l'ai dit. pero son efectos centrífugos que están en el origen mismo de su constitución. C'est-à-dire, nous ne mettons personne dehors. No ponemos a nadie afuera. Ce n'est absolument pas prévu dans les statuts qu'on puisse expulser quelqu'un. No está previsto en los estatutos que se pueda expulsar a alguien. Donc, on peut soit rester en dehors de la société, Por lo tanto se puede quedar por fuera de la sociedad, tout en travaillant avec des membres de la société, trabajando con miembros de la sociedad, ce que je fais moi régulièrement. lo que él hace regularmente. Soit on peut aussi quitter la société, démissionner, O también se puede abandonar la sociedad, renunciar, sans aucun problème, sans aucun procès. Hein. sin ningún problema, sin ningún proceso. Mais enfin, de toute façon, c'est vrai qu'il y a là un élément d'institutionnalisation. De todos modos, es cierto que hay un elemento de institucionalización. Pour certains membres qui se servent de cette appartenance Para algunos miembros que se sirven, que utilizan esta pertenencia pour leurs avantages professionnels, personnels. para C'est las normal. ventajas profesionales, personales. Pour d'autres, il n'y a pas cette utilisation. Para otros no hay ese tipo de uso. C'est vrai que cela crée une nouvelle contradiction interne Y es cierto que esto crea una nueva contradicción interna entre ceux qui sont vraiment très intéressés et ceux qui le sont moins. entre los que están realmente interesados y los que están menos Intéressés au sens de l'intérêt matériel. interesados en el sentido del interés material. Esto ustedes lo investigan, supongo. Lo están investigando, supongo. Pero lo interesante es porque surge justo en el seno de un movimiento de este tipo esta necesidad. Muy clara. Digo, hay una presión social en esto. Hay una presión social a institucionalizarse de la que no se salva antes la gran socialización. Le dernier mot. Ah oui, mais ça peut. Bien entendu, bien sûr. Oui, oui. Ben, nous vivons dans la société. Sin duda, vivimos en la sociedad Et dans une société en train de se transformer, y en una sociedad
pretende transformarse, en particulier pour ce qui est du marché du travail. particularmente lo que tiene que ver con el mercado de trabajo. Les conditions du marché du travail ne sont plus les mêmes que celles que j'ai connues dans ma jeunesse. Las condiciones del mercado de trabajo no son las mismas que él conoció en su juventud. C'était beaucoup plus facile. C'était la fin de l'époque de la croissance indéfinie. Era mucho más fácil, era en la época del crecimiento indefinido. Et les étudiants que j'ai formés, qui ont maintenant environ 40 ans, ont une situation beaucoup plus difficile que était la mienne. Los estudiantes que él formó, que tienen hoy alrededor de 40 años, tienen una situación bastante más difícil que la de él. Il y a 20 ans, nous pouvions proclamer notre refus un peu mystique de la professionnalisation. Hace 20 años se podía proclamar rechazo un poco místico de la profesionalización, Au nom du militantisme pur et dur. en nombre del militantismo puro y duro. Bon, maintenant, ce n'est plus possible. Ahora esto no es posible. Et donc, l'analyse institutionnelle devient un outil pour trouver du travail. Por lo tanto, el análisis institucional se ha transformado en una herramienta para conseguir un trabajo. Et cette contradiction-là n'est pas interne, elle est objective. Esta contradicción no es interna, sino que es objetiva C'est à peu près mondial. y más o menos Quizás- social. Quizás el peligro sea de transformarse el análisis institucional en una especie de profesión de expert. Ahí está la gran contradicción, la gran dificultad. Exactement. Por un lado tenemos el problema del mercado laboral, el mercado de trabajo, el problema de la profesionalización y tercero, directamente el problema de la formación inclusive de los analistas institucionales, que eso implica la adopción o el montaje de todos los dispositivos para la formación inclusive del analista institucional. Oui, d'ailleurs, oui, tu fais bien, Joaquin, de parler de la question de la formation. Hein. Hace bien, Joaquín, de hablar del problema de la formación. Là, c'est exactement comme, si on peut faire cette comparaison, Sí, exactamente, si se pudiera hacer esta comparación, comme dans les sociétés de psychanalyse, au moins en France. como la sociedad del psicoanálisis, por lo menos en Francia. C'est très intéressant pour l'analyse institutionnelle de constater Es muy interesante para el análisis institucional constatar que les conflits les plus graves et les scissions les plus définitives que los conflictos más graves y las decisiones más definitivas dans le mouvement psychanalytique, en el movimiento psicoanalítico, c'est-à-dire dans les différentes associations, il y en avait il y en avait 4 à peu près jusqu'en 1980. es decir, en las diferentes asociaciones que había por lo menos 4 hasta 1980, Maintenant, il y en a 10, 20, 30, 50, 100, le plus ahora grand. hay 10, 20, 50, 100, Ont eu lieu toujours sur la question de la formation donc des analystes. han tenido lugar siempre con el tema de la formación de los analistas. Et dans notre courant, il s'est passé plus modestement un peu la même chose. En nuestra corriente pasó un poco más modestamente la misma cosa. Il y a quelques années, nous avions créé à l'université un module de formation Hace algunos años habíamos creado en la universidad un módulo de formación à partir de la licence a, et de la maîtrise, a partir de la licenciatura y de la maestría, donc qui permettait d'alimenter ensuite le doctorat dont je m'occupe. que permitían luego alimentar el doctorado del cual él se ocupa. Or, ce module de formation a été supprimé au bout de 2 ans, Este módulo de formación había sido suprimido al cabo de 2 años, en grande partie à cause de divergences sur l'orientation de la formation. en gran parte por cuestiones de divergencia sobre la orientación de la formación. Divergence entre la tendance pour la professionnalisation simple, sans problème, Divergencias entre la tendencia hacia la profesionalización simple, sin problema. donc avec intégration rapide, comme le disait Joaquin, Por lo dans tanto, une expertise parmi d'autres. con integración rápida, como decía Joaquín, de un Expertise experto parmi les autres méthodes d'expertise. entre los otros métodos de experto. C'est-à-dire, c'est l'application de ce que j'ai appelé le principe d'équivalence élargie, Es decir, lo que él llama el principio de equivalencia ampliado, qui définit le mécanisme de l'institutionnalisation. que define el mecanismo de la institucionalización. Et d'autre part, une tendance, disons, plus politique,
Por otra parte, una tendencia, digamos, más política, qui critiquait cette formation peut-être trop réaliste. que criticaba esta formación quizás un poco demasiado realista, Dont la formation pour l'instant a été supprimée, que la formación por el instante ha sido suprimida, mais sa contradiction et son autodissolution sont pleins d'enseignements. pero su contradicción y su autodisolución están llenos de enseñanzas. Et les meilleurs socialistes de cette troisième génération Los mejores socialistas de esta tercera generación ont été formés dans cette formation contradictoire. han sido formados Sí. en esta formación contradictoria que ha desaparecido. Il ne va pas rester beaucoup de temps pour ébaucher le second thème. No va a quedar mucho tiempo para dar algunos pantallazos sobre este segundo tema. Enfin, j'ai déjà fait tout à l'heure une ou deux allusions. Hace un rato él hizo algunas alusiones. Lorsque j'ai suggéré que le concept d'institution Cuando sugerí que el concepto de institución ne désigne pas une forme visible, c'est pas un concept de morphologie sociale. no designa una forma visible, no es un concepto de morfología social. Ce qui le met sur un plan tout à fait différent du concept de groupe. Lo que lo pone en un plano totalmente diferente de un concepto de grupo. Le groupe, c'est une forme, c'est de la morphologie sociale, ce sont des corps, des individus, nous. El grupo es una morfología social, son los cuerpos, los individuos, nosotros. On peut nous étudier, nous décrire de beaucoup de points de vue. Se nos puede estudiar, escribir desde muchos puntos de vista. Point de vue biologique, physiologique, psychologique, sociologique, historique, enfin, à peu près toutes les sciences sociales. Biológico, psicológico, sociológico, más o menos desde todas las ciencias. Bon. Alors que l'institution, comme je l'ai, je crois, également suggéré, La institución, como creo haberlo sugerido, c'est l'objet d'une recherche collective. es la búsqueda de una investigación colectiva. On ne peut en approcher que par la mise en place de dispositifs particuliers, No se puede acercarse más que con la puesta a punto de dispositivos particulares, le dispositif de la socianalyse, el dispositivo de socioanálisis, dont j'ai indiqué un des éléments que yo he indicado uno de los elementos hace un rato, à propos de l'intervention dans le collège. a propósito de la intervención en el colegio. Le travail pour la constitution d'un staff client devant nous. El trabajo para la constitución de un staff cliente frente a nosotros. J'avais également, en répondant à la question de monsieur, ébauché cette réponse. También, contestando lo que le había planteado, dio algunas pistas para esta respuesta. Donc, beaucoup de travaux latino-américains, Muchos de los trabajos latinoamericanos, car en Europe, ce n'est pas un objet de recherche, ya que en Europa no es un objeto de investigación, pour des raisons bien sûr historiques, ce n'est pas du tout par hasard. por razones históricas, no para nada por azar. Donc, beaucoup de ces travaux de mes amis ou connaissances latino-américaines portent sur ce thème. Muchos de los trabajos de sus conocidos latinoamericanos tienen que ver con este tema. Groupe et institution. Grupos y instituciones. C'est devenu presque une formule de rhétorique. Es casi una fórmula retórica. On le voit dans des communications, dans des colloques, dans des articles, dans des livres. C'est obsessionnel. En artículos, en disertaciones, es como obsesivo. Donc je pense que si c'est un vrai problème dans les pays d'Amérique latine, Pienso que ese es un verdadero problema en los países de América Latina. cela tient aux modalités de pénétration, si on peut dire, de l'analyse institutionnelle dans vos régions. Esto se ve a la modalidad de penetración del análisis institucional en las regiones de esta. En général, c'est à partir de la clinique groupale que l'on s'est intéressé à cette quatrième dimension de l'institution. En general es a partir de la clínica grupal que se ha interesado en esta cuarta dimensión del. Pour l'Amérique latine, je généralise, c'est une caricature bien sûr. Para América Latina, generalizando como una caricatura,
L'analyse institutionnelle et d'autres apports proches du nôtre. El análisis institucional y otros aportes cercanos al nuestro. Par exemple, la schizoanalyse de Guattari. Por ejemplo, el psicoanálisis de Deleuze y Guattari. Ou la sociopsychanalyse de Gérard Mendel. O el sociopsicoanálisis de Gérard Mendel. Sont apparus comme un outil pour dépasser certaines contradictions. Un paradigme hégémonique pour ce qui est de l'analyse sociale. En lo que respecta a la análisis social. L'analyse institutionnelle, pas plus que d'autres méthodes sociales. El análisis institucional, no más que otros métodos sociales, Ne prétend pas couvrir l'ensemble de la réalité. no pretende cubrir el conjunto de la realidad. D'autant plus qu'il y a un très gros danger à se prétendre hégémonique. Más que hay un gran peligro a presentarse hegemónico. On le voit avec ce que mon ami Robert Castel a nommé le psychanalyse. Se ve lo que su amigo Robert Castell ha denominado el psicoanálisis. Il veut expliquer tout et donc n'explique plus rien. Que quiere explicar todo y por lo tanto no explica ya más nada. Car c'est une sorte de système à la Salvador Dali, Es una especie de sistema a la Salvador Dalí, sa fameuse méthode paranoïaque critique. su famoso método de paranoia crítica. Bon, Dali et Lacan étaient très amis. Dalí ya trabaja en Et dans les deux cas, il y a cette pulsion que j'appelle pan-sémiotique. En los dos casos hay una función que se llama pan-semiótica. C'est-à-dire la vision selon laquelle tout me fait signe, tout est signe de mon paradigme. Una visión en la que todo es signo, todo se transforma en un signo de mi paradigma. Bon, c'est une folie assez grave, je crois, il faut faire très attention à ça. Bueno, es una locura muy grave y hay que prestar mucha atención a eso. Dali, No, ahora se nos dijo la recuerdo. Yo recordaba, no, porque estoy confundida. Nos da una visión de la América Latina que no es la que y por un lado. Por otro lado, recordé un poco cuando comenzó había una demanda de no. Por ese sitio aparecen estas cosas. Yo no quiero discutir, quiero intercambiar, porque sobre todo quiero entender su intensidad. Hasta dónde el grupo del que se habla tiene todavía un estrecho parentesco con el grupo en términos de dinámica grupal. Creo que, por lo menos en Uruguay, en Montevideo, estamos bastante lejos de una cuestión por acá. Estamos lejos. Y más, creo que hay trabajos de autores que plantean empezar a hablar de grupo. Bueno, un poco que venimos en el sitio, ya para explicarlo, el análisis institucional plantea que esta cuestión no es lo mismo que la organización. Es una situación importante para ver ahí de dónde va el contenido de la vida de cómo se piensa el grupo. en ce qui concerne mon image de l'Amérique latine, Me respecto a la imagen de América Latina, je vous ai demandé de la corriger et même de la contredire, que te di de corregirla, incluso de contradecirla, puisqu'elle est vraiment très partielle et très, peut-être même fausse, porque es seguramente muy parcial y quizás falsa. sorte quand même certaines connaissances de votre histoire. Por más que yo tenga algún conocimiento de eso. En ce qui concerne le concept de groupe, En lo que respecta al concepto de grupo, bon, nous n'avons pas le temps, évidemment, d'entrer dans une discussion de fond. no tenemos el tiempo de entrar en una discusión de fondo. Il peut y avoir malentendu si vous pensez que nous pensons en termes de dynamique de groupe. Puede haber malentendidos, se piensa que él piensa en términos de dinámica de grupo.
La dynamique des groupes, Lewin, a été, je l'ai dit, une étape importante. Lewin fue una etapa importante, ella lo dijo en el maestro de grupo. La dynamique des groupes, la critique radicale de la dynamique des groupes La crítica radical de la dinámica del grupo a permis de produire le concept d'institution. permitió producir el concepto de institución. En réalité, c'est Lewin qui avait déjà des choses très intéressantes. En realidad en Lewin había cosas muy interesantes sobre este tema. Des choses sur lesquelles on n'insiste pas en général. Sobre las que no se insiste en general. Donc, dans ses derniers écrits, il théorisait le sens social. Cuando en sus últimos escritos se teorizaba el campo social. Il y avait aussi l'ébauche d'une vision du rôle de l'implication. Estaba también el esbozo del rol de la implicación. Lorsqu'il analysait, il n'appelait pas la commande, mais c'était la commande. Cuando él analizaba lo que él no llamaba el cargo, pero le dio el cargo. Soit les commandes du gouvernement américain pour l'économie de guerre, soit les commandes du fonds 10 pour l'hydro. Sea el encargo del fondo judío. Important commanditaire pour les expériences des groupes. Es importante Commanditaire. Italia, Commanditaire, c'est le terme commercial qu'on va utiliser. Avec donc toutes les implications de l'Église lui-même par rapport au massacre de Théodore religionnaire. Sa volonté d'éviter à plus jamais, non jamais, pour cela, il avait cette politique de la formation révolutionnaire par les groupes, de la pédagogie des groupes. por eso tenía ese sentido de la energía del Ce sont là des implications extrêmement fortes et même très émouvantes pour nous. Parce que pour lui, l'horizon du groupe, du groupal, devait être ese vraiment dépassé. Se muestra que para él el horizonte del grupal estaba sobrepasado. En revanche, pour des raisons également historiques et culturelles, Otra partida, por ejemplo, moi je ne me souviens pas, au début de notre mouvement, no conocíamos el inicio, l'énorme travail des groupes coopératifs en hiver, d'Argentin et de beaucoup de latino-américains. el enorme trabajo de los grupos cooperativos de San Miguel y de americanos. Nous avons été informés que plus tard, Nos informó más tardíamente. lorsque nous avons commencé à être connus en Amérique latine, Cuando comenzamos a ser conocidos en América Latina, surtout grâce aux Argentins, sobre todo gracias a los et qui, du coup, nous ont éduqués, on peut dire, también pour rééduquer. el mismo movimiento como que nos educaron. Nous ont appris que vous aviez un Lénine intéressant. Avec des points communs avec l'analyse institutionnelle, Con puntos la théorie, comunes con el análisis en particulier avec la notion d'émergence, en particular con la noción de canción. et avec aussi un horizon largement ouvert sur l'au-delà des groupes, sur le social. Con un horizonte ampliamente abierto más allá de los grupos de lo social. Voilà, toute petite réponse à vos interrogations. Hablando de
predicciones más cercanas. Por ejemplo, el año pasado estuvo un pensador también de cultura que se llama De Grassi, que parte de toda esa construcción mitológica. Y justamente es una crítica, empieza textos que digan ideas, que un capaz, a textos que han partido ahorita desde el grupo como intermediario de la institución, la sociedad, barrió con todo esto el mismo, y se hizo otra propuesta como alternativa, por ejemplo. Alternative, entre toi et toi. Claro, eliminar esas antiguas construcciones del grupo acción y cambiar otras opciones como especificidad, otros conceptos para trabajar. ¿Cuál? Campeador, porque hay variables que mercado laboral, todo lo que hablábamos hoy, estamos en creo que hay orígenes comunes. Tal como se conforman, tienen que ver con el último, ¿no? Tanto el sector de salud, digamos, psiquiátrico, y con la clínica, como bien se marcaba, o los sectores de educación, son como las dos grandes ramas que contribuyen a implementar todo esto. De cualquier manera, creo que hay otra convergencia que hace a los contestatarios y ciertos sentimientos. Claro, que cuando los contestatarios de ciertos sentimientos aparece justamente oponiéndose a toda esta filosofía neutralizada, ascética, que no funciona, que da baja. Creo que de la misma manera aparece también en este lugar, oponer esto más claramente, son los fundadores. También de una forma contestataria, probablemente el psicoanálisis, territoriales, el privado, el codificado, no consustanciado con la regulación social, creo que es innegable que ¿Cómo pensaron ahora todo eso? Claro, que estaban me gusta identificar las filiaciones. Está más con la religión, con más y la división grupal también que está dentro, que no cómo están las filiaciones. Entonces, como hay dos paradigmas distintos, por ejemplo, digo que la administración es lo que pone cómo se analiza o qué paradigma analiza. Oui, il y a forcément des médiations, puisque nous travaillons avec des groupes. Forzosamente hay mediaciones porque trabajamos con grupos. Il y a donc une dimension psychosociologique et groupale Hay una dimensión psicosociológica grupal dans notre comportement psychanalytique. en el comportamiento social. Nous ne nions pas l'existence des groupes qui sont devant nous. No negamos la existencia de grupos que están frente a nosotros, Mais comme j'ai essayé de le dire, mais incomplètement, pero como traté de decirlo en forma incompleta,
notre tâche, notre méthode est assez différente des autres méthodes d'intervention en groupe. Nuestra tarea, nuestro método es bastante diferente de otros métodos de intervención en grupo. Une fois de plus, je dis qu'il s'agit de mettre en place du dispositif pour l'analyse collective de la situation. Una vez más, se pone a punto el dispositivo para el análisis colectivo de la situación. Voilà. Au cours de ce travail, il se passe des phénomènes de groupe. Mientras pasa este trabajo, acontecen fenómenos grupales. Mais notre tâche n'est pas d'analyser ces phénomènes de groupe pour eux-mêmes. Nuestra tarea no es analizar esos fenómenos grupales por ellos mismos. Nous ne prétendons pas être hégémoniques, comme je l'ai dit. No pretendemos ser hegemónicos, como se lo he dicho. Pour cela, il y a d'excellents psychosociologues des groupes. Para eso hay excelentes psicosociólogos de grupo. Et en particulier en Amérique latine, enfin, on connaît beaucoup. Y en particular en América Latina conoce varios. Donc, l'articulation, la médiation, elle se fait, je pense, dans la tête des socialistes, La mediación se hace en la cabeza de los psicoanalistas, qui ont souvent une expérience à leur début de travail de groupe. que tienen muchas veces una experiencia suficiente de trabajo de grupo, como acá. Mais ça ne fait pas partie du matériau qui est analysé en soi. Pero eso no es parte del material que se analiza en sí. Bon, prenons un exemple concret. Tomando un ejemplo concreto, J'ai parlé de la difficile constitution du staff client. hablé de la difícil constitución del staff cliente. Ça, c'est une opération qui on ne fait pas habituellement dans les autres méthodes de groupe. Esto es una operación que no se hace habitualmente en los otros métodos del grupo, Déjà est dirigée vers l'élucidation de l'institution. que ya está dirigido hacia la liquidación del Puisque le staff client, c'est la médiation entre le pouvoir qui est quelque part et le groupe présent. ya que el staff cliente es la mediación del poder que está en algún lado del grupo que está presente. C'est une matérialisation progressive, contradictoire, lente de ce pouvoir-là. Es una materialización progresiva, lenta de ese poder que está ahí. Donc, voilà un exemple. D'autres. Con este es un ejemplo, habría muchos otros. Et ce qu'on analyse, c'est la mise en place du dispositif. Ce ne sont pas les sentiments, l'inconscient des gens, etc. Ça, c'est d'autres qui le font. Y lo que se analiza después, después apunta el dispositivo y no el inconsciente, que es otra gente que lo hace. Et en fait, moi, j'ai fait l'expérience alors du complémentarisme, mais simultané. Hice la experiencia de complementarismo, pero simultáneo. Je crois que cette expérience a montré que ce n'était pas possible, enfin, c'est très difficile. Esta experiencia mostró que no era posible, o que por lo menos era muy difícil. Un peu comme pour l'électron de Niels Bohr ou de Heisenberg. Es un poco como para el electrón de Bohr o de Einstein. On ne peut pas faire les deux mesures en même temps. No se pueden hacer las dos medidas en mismo tiempo. Il y a une quinzaine d'années, un psychosociologue, mon ami Eugène Enriquez, m'avait invité. Hace 15 años un amigo, un sociólogo, que se había invitado. Nous étions tous les deux assistants de sociologie à Nanterre, à l'époque, Eran los dos asistentes de sociología en Nanterre en esa época, il y a 20 ans en fait. hace 20 años. Il m'avait invité pour collaborer avec lui dans une commande d'intervention. Lo invitó para colaborar con él en el encargo de la intervención. Donc, la commande était adressée à l'association d'Enriquez, qui était l'association de psychosociologie la plus connue en France. El encargo estaba dirigido a la asociación de Enriquez, que era la asociación de sociología más conocida en ese momento. On savait que un ou deux membres de cette association avaient été formés dans le Maine, aux États-Unis, chez les disciples de Lewis. Se sabía que uno o dos de los miembros de esta asociación habían sido formados con Lewin en Estados Unidos. Et eux-mêmes avaient formé les autres membres de l'association comme Enriquez. Y esos mismos habían formado otros miembros de la asociación como Enriquez. Bon, on peut penser donc que c'était une commande claire de psychosociologie groupale. Se puede d'analyse pensar groupale. que era un encargo claro de análisis grupal.
Bon, mais Eugène Henriquet, qui est très amical et un peu provocateur, et moi aussi, Pero Eugenio Enríquez, que es muy amigable y un poco provocador, avait imaginé ce dispositif, qui en fait a été un échec, había imaginado ese dispositivo que al fin y al cabo fue un fracaso, de co-analyser avec nos deux systèmes de référence.